प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में आम प्रभुकर वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग होछि धन प्रेम। धन प्रेम आप देखिए प्रभु जीशु ख्रीष्ट धन विषय बहुत प्रचार कर पाउल धन विषय बहुत कहते। बाइबल धन विषय कहे कहीं धन सब समस्यार मूल कारण। आशीर्वाद तो नहीं आसे, समस्या भी नहीं आसे। अनेक लोग कहते आज्ञा आग पैसा नथिला आज्ञा भल थिलु, ए पैसा आसिला परे ए अशांति, ए मनोमालिन, ए घृणा, ए हिंसा, ए विभेद आसी जाइछि बोली कहउछ। तथापि ता पछरे आमे जाउछु। कोन लिखा जाउछि प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व 10 पद। कारण धन लोभ इंग्रजी लिखा अच्छे धन प्रेम बोली कि धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल। कई कई से आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती, पुणी बहु दुखरे अपना अपना हृदय विदीर्ण करी अछंती। कौन लिखा जाउछि कारण धन लोभ बा धन प्रेम समस्त अनिष्टर मूल। आज परिवार हो, व्यक्ति विशेष हूँ, मांडलिक जीवन बा अनुष्ठान हो बा देश हो, ए धन प्रेम ही सबु अनिष्टर कारण अटे। प्रिय माने विश्व रे सबुठारु धनी देश भारत, किंतु आज दरिद्रतारे आसुथिले। कारण एते खनिज संपद अछि, आम देश एते विज्ञतारे परिपूर्ण, एते धन संपत्ति अच्छी। भावी देखंतु विदेशी राजा माने आसी लुंठन करी गले, तापरे विदेश इंग्रेज मासले सेमान लुंठन करी गले। एबे आम देशर बड़ बड़ शिल्पपति माने सेमाने लुंठन करी पळेले। एबे आमर देशर नेता माने सेमाने लुंठन करूछथि। हेले भी देशरे धन अछि। माने भावी देखंतु भारत केमिति धनी देश अटे, दरिद्र देश नुहे। आम देशर अर्थ किछि मुष्टिमय लोक हाथ रे अछि। प्रभु आमान अनुग्रह करू। सरकार मध्य से विराट विराट धनी लोक जो पाखे कोटी 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 टंका अच्छी से तो ऋण छाड़ करुच्ची, किंतु गरीब लोक को तो ऋण छाड़ नहीं। तोर गाड़ी टाणी कि नब, तोर जमी बिकब, तोर घर बिकब, तोर संपत्ति हड़प कर सब नीलाम करदेव, तोते छाड़बुनि से छाड़। आश्चर्य लगुनि आपन को? ये लिखा जाछि कौन धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल। कई के से आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होइछंती, पुणी बहु दुखरे अपना अपना हृदय विदीर्ण करिछंती। एइटा धन प्रेमर गोटे आशीर्वाद। धन पछरे गले एई समस्याटा थाए। आपन जब देखिबे एफिसियो पुस्तक देखंतु, एठी कोन लिखा जाउछि एफिसियो तार 5 पर्व 5 पदरे, तुमे मान निश्चय रूपे जानो जे कौनसी व्यभिचारी बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा धन बा लोभी से तो देवपूजक। लोभी के से देवपूजक एमानकर ख्रीष्ट और ईश्वर को राज्य रे अधिकार नहीं। माने व्यभिचारी पाई जगह नहीं, अशुद्धाचारी व्यक्ति पाई जगह नहीं, लोभी पाई भी ईश्वर को राज्य रे जगह नहीं। अभी देखो लोभी हैला तामाने स्वर्ग गला, लोभी पाई स्वर्ग नहीं। मोर प्रिय भाई बणी माने प्रभु आमान को तांको वाक्य जरिया सचेतन करबा पई चाहंती। आज वाक्य शुणु शुणु आमे देखिबा ए धन प्रेम मो भीतर आसी जाय नै।
ମୁଁ ଏ ଧନ ପଛରେ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁ ନାହିଁ ତ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ, ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀର ଗତି ଏହି, ଯେତେ ଧନଲୋଭୀ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଏହି, ତାହା ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଧନ। ଏ ଧନ କଣ କରେ? ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଧନ କଣ କରେ? ପ୍ରାଣ ନାଶ କରେ। ତ ଧନ ପ୍ରେମର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଏ ଲୋଭ, ଏ ଧନ ପ୍ରେମ ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼େଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଏ ଧନ ଲୋଭ ବି ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ। ପ୍ରାୟତଃ ଏ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼େ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ? ମାନେ ଧନ ଲୋଭଟା ଅଧାର୍ମିକର ତାଲିକାରେ ଯାଏ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ୟାଚାରୀ କି ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦେବ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଧନ ଲୋଭ ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଧନ ପ୍ରେମ ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି, ତେଣୁ ଧନ ଆସୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଅଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଧନ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।